अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में खुला गटर एक और ज़िंदगी निकल गया। नीपा चौरंगी पर बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बाक हो गया, जिसकी लाश 15 घंटे बाद निकाल ली गई है। बच्चे के अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इलाका मकीनों ने कई घंटों तक एहतजाज करके यूनिवर्सिटी रोड को बंद किए रखा। इंतजामिया हस्ब दस्तूर नज़र पेश कर रही है। जमात इस्लामी कराची ने सवाल किया कि अरबों रुपए का मंसूबा बनाया जा रहा है और गटर खुले पड़े हैं। कराची में इंतजामी नाअहली एक और हंसते बसते घर में सफ़े मातम बिछा गई। नीपा चौरंगी पर खुले मेन होल ने दावों की कलई खोल कर रख दी। 3 साला इब्राहिम ऐसा गिरा कि कुछ पता न चला। बच्चे के दादा कहते हैं अशराफिया इस सानहे से गुजरे बगैर एहसास नहीं कर सकती। जो हादसा था वो तो पेश आया, वो तो आ गया, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि देखें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखें, आप सारे बाल बच्चे वाले हैं, आप सबके बच्चे हैं। आपके जिस तरह आपको अपने बच्चे का दर्द होना चाहिए, इस तरह दूसरे के बच्चों का भी दर्द होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे मेन होल में गिर रहे हैं। इतना बड़ा आप बीआर टीम का मंसूबा बना रहे हैं, अरबों रुपए का, एक गटर के ढक्कन आप प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंसानी जानों पे खेल रहे हैं आप। लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी तक गटर में गिर रहे हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने शरपसंद अफराद को रेस्क्यू में ताखीर की वजह करार दिया। जैसे हमें इत्तला मिली तो हमने बिलफोर्ड रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँच गई थी। कुछ शरपसंद लोग गलत दुश्वारी आई थी। CEO रेस्क्यू 1122 आबिद जलाल शेख ने नक्शे की अदम दस्तयाबी का उज़र पेश किया। कहा बच्चे की तलाश में पूरा रोड नहीं खोदा जा सकता। और अभी हमें क्योंकि एग्जिट का पता नहीं चल रहा है इसका, और हम कोऑर्डिनेशन में हैं जो रेलेवेंट इसके स्टेक होल्डर्स इदारे हैं कि हमें इसके जो एग्जिट पॉइंट है वो पता चल जाए कि मजीद जो है हम फिर सर्च को कंटिन्यू कर सकें। इस सारी खींचातानी में अगर कोई हकीकी मानों में तंग है तो वो नन्हे इब्राहिम का खानदान और कराची के अवाम हैं, जिनके मसाइल हल होने के बजाय टूल पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश रात से जारी थी। लाश किस तरह मिली, कैसे निकाले गए, जानते हैं मोहम्मद काशान से, जो डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन के साथ मौजूद हैं। जी काशान, बताएगा क्या कहना है। 15 घंटे बाद मुतवफ़ी इब्राहिम की डेड बॉडी जो है वो सर सैयद कॉलेज के करीब से मिली है, जो कि यूनिवर्सिटी रोड के करीब से एक मैन स्ट्रीम नाला गुजर रहा है, वहाँ से इस लाश को रिकवर किया गया। इस वक्त DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर जलालुद्दीन मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह कंप्लीट किया गया और कितने घंटे बाद बच्चे की बॉडी निकाली गई? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कल रात 10:34 पे रेस्क्यू 1122 कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल रिसीव हमें हुई थी और विदिन 4 मिनट्स यहाँ पर एम्बुलेंस को डिप्लॉय किया गया। कॉल आने के विदिन 15 मिनट्स हमने अपनी स्पेशलाइज टीम विद इक्विपमेंट्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया और तब से टीम काम कर रही थी। पूरी रात सर्चिंग का अमल जारी था। ऑलमोस्ट कोई 14 से 15 घंटे लग गए तो रिकवर करने में, क्योंकि जितने चौकिंग पॉइंट से उससे आगे चली गई थी बॉडी। नीचे अपने डिफरेंट किस्म के नाले यहाँ से गुजर रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही थी कि जितना जल्दी हो सके, जो मेन टारगेट था वो यही था कि पहले बॉडी रिकवर करके उनके प्यारों को दी जाए। उसमें टाइम ज़रूर लगाए, लेकिन इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए, अगर आप देखें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, उन सारे चैलेंजेस को देखते हुए ये ऑपरेशन जारी रहा और इसको हमने इख्तिताम पजीर किया। जी बिल्कुल, आपने कहा DG 1122 मेरा हमरा मौजूद है, इनकी जाएगी कि 15 घंटे बाद बच्चे की बॉडी जो है वो रिकवर की गई है और हमने देखा कि ऑपरेशन में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट कर रहे थे। अगर हुक्मरानों के बच्चे भी इसी तरह गटर में गिरे तो क्या तब भी आपका यही रद्द-ए-अमल होता? क्या कराची वालों की यही किस्मत है कि उनके बच्चे कभी डंपर के नीचे आकर मर जाएं, कभी गटर उन्हें निगल जाएं? 17 साल हुकूमत में शहर की तमाम सड़कें बर्बाद क्यों हो गई? मीडिया टॉक के दौरान सहाफ़ियों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर सवालात की बौछार कर दी। मेयर कराची ने सहाफ़ी पर सियासी तकरीर का इल्ज़ाम लगाया। सूरत हाल का सारा मलबा एहतजाज करने वालों पर भी डाल दिया। कहा कि लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मसाइल के जिम्मेदार हैं। दौरा करते यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले नीफा के उस गटर का वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। तो स्मार्ट की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का वो बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता?
آپ لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک عدالت اللہ کی بھی عدالت ہے آسمان کے اوپر. آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ وہاں جا کے بھی جو جواب دینا ہے؟ 17 سال سے پیپلز پارٹی اس شہر پہ حکومت کر رہی ہے. شہر کی سڑکوں کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے. اس شہر کے بچوں کا یہی نصیب رہ گیا ہے کہ وہ ڈمپر کے نیچے آ کے نالوں میں گر کے اور مینولوں میں گر کے مرتے رہے. آپ لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے گٹر کا ڈھکن مرتضی وہاب استعفیٰ دو. آپ کو ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے دیں آپ اس کے اوپر؟ اگر آپ سوال پر فوکس کرتے اور تقریر نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ کسی حکمران کے کان میں یہ بات گئی تو میں حکمران کا حصہ ہوں, حکومت کا حصہ ہوں اور خود آیا ہوں. یہ اس طرح کی جو اشتعال انگیز گفتگو ہوتی ہے نا, اسی کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ ہم معاملات کو ریزالو نہیں کر پاتے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے. وہ سڑک اس وقت بھی بلاک ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اشتعال کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو سڑک بلاک کرنے سے ان والدین کا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو 100 بسم اللہ. یہ شاید کوئی اپوزیشن کے دوست تو اس طرح سوچ سکتے ہیں. میں بحیثیت میئر کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں تو چاہتا تو آج پریس کانفرنس کینسل کر دیتا, آتا نہیں. نیپا چورنگی پر پیش آئے واقعے کی گونج بلدیہ عظمیٰ تک میں سنائی دی ہے. سٹی کونسل ارکان واقعے پر ہنگامہ رائے کی. میئر کراچی اور ان کی ٹیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. کراچی میں بچے گٹر میں گرنے کے واقعے کا ذمہ دار واٹر بورڈ ہے. ریڈ لائن کو ختم کر کے یونیورسٹی روڈ کو بحال کیا جائے تاکہ شہری سکون کا سانس لے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید. کہا کرپشن سندھ حکومت کا سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے. حکومت کرپشن اور نااہلی کا شاہکار بنی ہوئی ہے. اس شہر کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. گزشتہ 15 سال میں 3300 ارب روپے سے زائد کراچی کے نام پر ہضم کر لیے. بچہ یہ تو اگر گٹر میں گر کر کوئی بچہ اس وقت بھی اس شہر میں ہلاک ہوا ہے اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس بات کا ذمہ دار ہے. سارے ادارے اپنے قبضے میں کر کے رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. میں شدید مذمت کرتا ہوں. روزانہ کراچی کے لوگ اس طرح کے واقعات کا شکار ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کراچی میں اوور سپیڈنگ پر موٹر سائیکل کو 5000, کار کو 15 اور ہیوی ٹریفک کو 20,000 روپے تک کا جرمانہ ہوگا. ہیوی ٹریفک بھی اپنی سپیڈ کی حدود میں رہتے ہوئے گاڑیاں چلائیں. کمشنر کراچی جواد حسین نقوی کے اجلاس میں بات چیت. کہا کہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 50,000 روپے تک کا جرمانہ ہوگا. غلط لین سگنل توڑنے, ہیلمٹ نہ پہننے اور ون ویلنگ پر بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کمشنر کراچی نے کہا کہ سیف سٹی کیمراز اور ای چلان کراچی کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہیں. جی ایچ کیو میں عام بیٹھک لگی. مصری وزیر خارجہ نے آرمی چیف سے ملاقات کی. جنرل عاصم منیر اور ڈاکٹر بدر نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو کی گئی. آپ کو اپڈیٹ کریں. تفصیلات ISPR نے جاری کر دی ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مصری وزیر خارجہ کی ملاقات. جی ایچ کیو میں جنرل عاصم منیر اور ڈاکٹر بدر عبدالعطاطی نے پاکستان اور مصر کے برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون, عسکری روابط, تربیتی اشتراک کار اور علاقائی امن و استحکام پر بھی گفتگو ہوئی. ISPR کے مطابق دو طرفہ دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا. ڈاکٹر بدر نے مصری قیادت کی جانب سے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا. پاکستان اور مصر کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا گیا. ابھرتے ہوئے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل اعلیٰ سطحی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق ہوا. کچہری دھماکے سمیت دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہری ملوث ہیں. وفاقی وزیر داخلہ نے واضح کر دیا. حکم دیا کہ علاقہ SHOs افغان شہریوں کو ڈھونڈیں. محسن نقوی نے کہا KP حکومت کو پیغام ہے کہ ملک کا سوچیں, سیاست بعد میں کر لیں. کہا ملک بم دھماکوں اور دہشت گردی کا متحمل نہیں ہو سکتا. کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بھی وہ سارے کے سارے اغوان تھے. جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا اس کا بھی خودکش حملہ وار جو تھا وہ اغوان تھا. پچھلے جتنے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں اغوان ملوث ہیں یا خودکش حملہ وار تو سارے کے سارے افغانستان سے آ رہے ہیں. اب ہم اگلے ہفتے سے یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے اس سے SHO لیول پہ ہر SHO کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں اغوانس ڈھونڈنے ہیں. جو اللیگل اغوانس ہیں ان کو ہمیں ہر صورت واپس بھیجنا ہے. اس میں کسی قسم کی آلریڈی
मैसिव स्केल में जा रहा है और हम केपी के गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें, उसके बाद अपनी बाकी चीज़ों को निभाएं। सबसे ज़रूरी है कि आपका मुल्क कहाँ पे है, आपका मुल्क किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, सबसे पहले आप उस चीज़ को एड्रेस करें। और उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। एक तरफ मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक तरफ मुल्क इकॉनमी प्रोग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास तरक्याती और तवानाई के मनसूबों में पेशरफ्त से आगाह किया गया, जबकि रेंजर्स की तैनाती में तोसी समेत अहम फैसले किए गए। काबीना इजलास में इस्लाम कोर्ट से पोर्ट कासिम तक नई रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास में 3 बड़े फैसले सामने आ गए। धर से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन मंसूबे की लागत 90 अरब रुपए तक पहुंचने के बाद 6.61 अरब रुपए के फंड की फौरी इजरा की मंजूरी दी गई। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ, जिसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन के हवाले करने और जिम्मेदार फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की गई। कराची में अमन अमान के लिए रेंजर्स की तैनाती भी मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। सिंध काबीना के फैसलों का मकसद सूबे में तवानाई, माहौलियात और अमन अमान के महकमों को मजबूत बनाना है। इजलास में तरक्याती इक़दामात के साथ शफाफियत पर भी जोर दिया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।